नमस्कार दर्शक बंधु कटक षष्ठ बाटालियन परिसर आपको स्वागत कर संजय कुमार शतपथी। नमस्कार। उत्कल दिवस पवित्र उत्कल दिवस रे ओडिशा पुलिस बाहिनी प्रतिष्ठा दिवस रे आज पुरस्कृत होईची कटकर षष्ठ बाटालियन। कटकर ऐतिह्य कटकर पुलिस प्रशासन को गर्व गौरव रे मंडित कर देइची एई षष्ठ बाटालियन। कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन जी कर्म कर तार फल प्रभु जगन्नाथ ओजाड़ी देइछन। किंतु ये जो सफलता गोटे पर गोटे सफलता षष्ठ बाटालियन साउंटी चली यार प्रच्छदपट नायक यही बाटालियन दुर्गपति श्रीजुक्त सूर्यनारायण मल्लिक महोदय को जाऊँगी। 1999 मसीह निजर यही पुलिस चाकरी आरंभ कर श्रीजुक्त मल्लिक महोदय आज गोटे पर गोटे सफलतार पहाच छुई वर्तमान यही षष्ठ बाटालियन दुर्गपति भाव एवं पुलिस मोटर विभाग पुलिस अधीक्षक भाव नियुक्ति पाई। ये सफलतार कहानी श्रीजुक्त सूर्यनारायण मल्लिक महोदय ठारू कौटू एते साउंटुछंती ये जो साहस ये जो धैर्य ये जो समय केमिति दे पारुछंती ये सफलता लगी। आपणक कथा देश दुनियार कथा आज ही पढ़ंतु वास्तव कथा। ചേട്ടാ ഒരു ചായ। आपणक कथा आम समस्तक कथा संवादपत्र वास्तव कथा। आपण को अनेक अनेक स्वागत अनेक अनेक शुभेच्छा साउंटी चली गोटाए पर गोटाए पदक गोटाए पर गोटाए पुरस्कार षष्ठ बाटालियन को आपण गर्व गौरव रे छाई कर देइछंती। कौन रहस्य रही ये पुलिस विभाग प्रति आपणकर ये अवदान अतुलनीय कौन रही रहस्य? नमस्कार, मोर नाम सूर्यनारायण मल्लिक। मो ओएसएफ 6th बाटालियन कमांड 2023 मसीह एठारे कमांड हिसाब से काम कर आसूँ। ये जी आमर बाटालियन सम्मान मिलूँ मु गोटे भगवान उपर आशा करुँची जगन्नाथ आशीर्वाद नथिले ये सब केवे संभव हो पारंतानी। गोटे पर गोटे आमको सफलता पहाच आम चढ़ी चढ़ी चलीचु। शेष मोर चाकरी अवसर समय पाखी गलानी तथापि आउ 3 मास थिया भितर बाटालियन श्रेष्ठ बाटालियन ओडिशा पुलिस श्रेष्ठ बाटालियन हिसाब से तार भी प्रशंसा आम साउंटी पाइचु। यह केवल से जगन्नाथंकर आशीर्वाद थिबा जो हो पारिछि एवं मोर बाटालियन समस्त ऑफिसर एवं अन्य कर्मचारी समस्त सहयोग रहा जो यह संभव हो पारिछि। सफल कृतित्व लगी आपणकर अवसर आउ 3 मास रहा। सफल कृतित्व लगी वर्तमान को सरकार गोटे गोटे सुविधा कर चली। किछि दिन तले खूब कम दिन मध्य किछि वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी को तांकर अवसर ग्रहण पर भी आहरी समय दि जाइए सेवा करने जनसाधारण। जदि आपण केवे चेष्टा करिसेंती कि ये अवसर पर पुणी किछि दिन धार्य करा 3 मास हो 6 मास हो यही लोक मान जनसाधारण सेवा करवा ये बाटालियन परिसर को आहरी सुंदर करने आपण केवे चेष्टा करिसेंती? ना मु तो अवसर तो आसंता जून 2026 हम किंतु मु एक्सटेंशन करने केवे मोर चाकरी को केवे चेष्टा करिनी। किंतु भगवान आशीर्वाद जहाँ अच्छी अवसर नला केमती शांति रहा सेटा मु चिंता करुच्ची। सरकार जदि आपको से ही प्रकार दि जाए जो अवसर पर आहरी किछि दिन आपण चाकरी एक्सटेंशन हो आहरी 3 मास कि 6 मास लोक सेवा करूँ आपण से आह्वान को आपण ग्रहण करेंगे कि नहीं? जदि मोर कार्य मोर सीनियर ऑफिसर संतुष्ट हुंती एक्सटेंशन करेंगे जदि मो कार्य जी दिन मत
ମିଳିବ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋର କାମରେ, ତାହେଲେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ତ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣ ଅବସର ନେଇଯିବେ, ଅଧା କାମ ଠାକୁରଙ୍କର ରହିଯିବ। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବା ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଅଧା କାମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଛେରା ପହଁରା ସେ ସମୟରେ ଛେରା ପହଁରା ଚାଲିଥାଏ। ଛେରା ପହଁରା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ଯେଉଁଠି ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ବି ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି କି ଭୁଲି ବି ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି। 25-26 ମସିହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ସେଇ ମୋର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ତାପରେ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ ନ କରିଥିଲେ ଏତିକି ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ଏଇ ଯେତିକି ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇଛି ତାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମୋ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ନ ରହିଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଫିସରେ ଆସିଲେ ଅଫିସ ଯିବାଟା କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନଥାଏ ଘରକୁ ଫେରିବାଟା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ କେୟାର ନେବା, ସେ ସବୁ ଯାକ ମିସେସ୍ର କାମ ରୁହେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଣିଷ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ନେଇଛି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ଅଫିସରେ ରୁହେ। ତେଣୁ ତାର ସହଯୋଗ ନଥିଲେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସହଯୋଗ ଏବଂ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ନଥିଲେ କୌଣସି କାମ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତାନି।